A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar dua huruf hijaiyah, yaitu alif dan juga ba, yang berharokat fathah. Mari kita mulai. A, 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 ba, ba, a, ba, a, ba, a, ba, a, 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 ba, 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 a, ba, 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 a, ba, a, ba, a, 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 ba, 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 a, ba, a, ba, a, ba. Sekali lagi. A, 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 ba, ba, a, ba, a, ba, a, ba, a, 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 ba, 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 a, a, ba, 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 a, ba, a, ba, a, 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 ba, 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 a, ba, a, ba, a, ba,